dihadapi oleh mungkar nangkir dengan kemarahannya, dengan kemurkaannya, akhirnya kada ingat lagi, kada awal lagi menjawab pertanyaan mungkar nangkir. Padahal sebelumnya dia mungkin siap, tapi ketika mungkar nangkirnya sarik, marah, akhirnya hilang kepalanya. Nah, ini yang dihadapi Abu Bishr atau Hausyab ini, ditanya dengan lemah lembut, sehingga akhirnya Abu Bishr pun menjawab dengan mudah. Kemudian dia mendapat kenikmatan yang banyak ketika ada di alam kuburnya, di alam barzakh. Kemudian ditanya oleh Zaid di dalam mimpinya, apakah sebab sehingga engkau mendapatkan kenikmatan yang luar biasa ini? Apa sebabnya engkau mendapat kenikmatan yang luar biasa? Apakah karena banyaknya ibadahmu? Apakah karena engkau sering sholat malam, engkau banyak membaca Al-Quran, engkau banyak bersedekah, engkau melaksanakan puasa, haji dan lain sebagainya? Lalu dijawab oleh Abu Bishr atau Hausyab ini, dia mengatakan, alaika bimajalisi dzikri wa husni dzan bimaulaka fakafa bihima khairan. Lalu dijawab oleh Abu Bishr di dalam mimpinya itu, hendaknya engkau selalu melazimi dengan majelis-majelis zikir, dengan majelis ilmu, dengan majelis zikir, dengan majelis ilmu, wa husni dzan bimaulaka, dan selalu berprasangka baik, berhusnuzan dengan Tuhanmu. Fakafa bihima khairan, maka cukup bagimu itu sebagai kebaikan. Keduanya itu cukup, dua itu aja mengikuti. Jar Abu Bishr, dua buting itu aja mengikuti. Pertama, lazimi majelis zikir, majelis ilmu. Yang kedua, husnuzan billah. Itulah yang membuat aku mendapat kemuliaan ini di dalam kuburku. Ini adalah kisah yang disebutkan oleh Ibnu Abid Dunya di dalam kitabnya. Lalu disebutkan dalam mimpi tersebut, lalu Abu Bishr pun hilang ditelan cahaya, lalu masuk dalam cahaya, hilang. Setelah itu terbangun dari tidurnya. Nah, ini salah satu keistimewaan daripada orang yang selalu berhusnuzan kepada Allah dan juga melazimi majelis ilmu, majelis zikir. Jadi di sini disebutkan pada minggu sebelumnya tentang khauf minallah, kemudian ar-raja ilallah. Al-khauf minallah, takut daripada Allah, ar-raja ilallah, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Antara khauf dan raja itu sebagaimana disebutkan oleh para ulama, itu adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan. Cuma dianjurkan dalam kehidupan kita sehari-hari itu memang dianjurkan lebih banyak khauf daripada raja. Karena kalau kita banyak rajanya, akhirnya malas untuk beribadah, malas untuk berbuat taat kepada Allah, dan bahkan bisa kita terjatuh di dalam maksiat. Karena mengharap rahmat Allah itu luas, rahmat Allah itu banyak. Tapi kalau khaufnya lebih besar, maka kita akan rajin beribadah dan takut bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga al-khauf war raja, ini termasuk perkara yang asas di dalam thariqah Sadah Ba'alawi. Artinya dalam tarikat Alawiyin, dalam tarikat Habaib, yang namanya khauf dan raja itu sangat penting. Di dalam tarikat Alawiyin itu ada 6 hal pokok yang mesti menjadi pegangan setiap orang yang masuk di dalam tarikat Alawiyin. Tarikat Alawiyin ini kada mesti habibnya aja, tapi setiap orang yang masuk dalam tarikat Alawiyin ini, setiap orang selain daripada habaib pun bisa, asalkan dia berpegang kepada 6 perkara. Yang pertama adalah al-ilmu, ilmu. Yang kedua al-amal, al-amalu, amal. Yang ketiga al-wara', menjaga diri daripada perkara yang dilarang Allah. Kemudian al-khauf, takut kepada Allah. Ar-raja, harap kepada Allah. Kemudian yang keenam al-ikhlas, benar-benar murni perbuatannya itu
adalah karena Allah. Tidak ada tujuan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara keduanya ini, antara khauf dan raja itu harus seimbang. Sehingga diistilahkan oleh para ulama seperti burung. Burung itu kadang mungkin terbang hanya dengan satu sayap. Jadi antara khauf dan raja itu seperti dua sayap burung. Maka dengan dua sayap itu dia bisa terbang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan sayapnya dia bisa naik dari satu maqam kepada maqam yang lain sampai kepada maqam yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua-duanya harus ada. Cuma selama kita dalam keadaan biasa itu dianjurkan khauf lebih besar daripada rajanya, tapi ketika sakaratil maut maka raja itu harus lebih besar daripada khaufnya. Jadi ini sedikit yang dijelaskan oleh Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad di dalam kitabnya Ajalatus Sibab ila Makarimil Akhlaq. Mudah-mudahan membawa kepada kita kepada kebaikan dunia akhirat, keberkahan hidup dunia dan akhirat, dan membawa kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa ulun sampaikan, dan sebelum kita tutup majelis ini kita baca sedikit ayat 4 yang kita hadiahkan pahalanya kepada salah seorang kawan atau sahabat daripada almarhum Habib Zain Asgar la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis Fadilah bin Hadi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله، الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحيد، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أوصل وبارك وتقبل وجعل شرعنا من القرآن العظيم، وما فعلنا من عوائل الخيرات في هذا المجلس مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نقدمها بها سودا بحضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
قرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات والسلام عليه وعلى أجمعين من أرواح آل كل الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من أرواح أربعة الأئمة المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين ثم إلى روح من قرأنا لأجله وسببه سلام الحارس فاضل بن حبيب والدينا والديكم أمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة اللهم اجعل فداء له من النار وفداء له من النار وإتقاء له من النار واشتراء له من النار ونجاة له من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل الجنة مسواه ومأواه اللهم افسح في قبوره واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم يا سامع الصوت ويسابق الموت ويقاصل عظاما لحما بعد الموت اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار اعتق رقابنا من النار ورقابا بين أمة وجدد جدد مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qul lana dhunubanna wa walidina wa limasaina wa lisanina wa muslimin wa muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa qina bil fadli wal afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa bil ilmi wa barakatan fil rizqi ودولة قبل الموت وشهادة قبل الموت بعد الموت ومن جل جل